ओम क्रीं महाकाल्यै नमः। आशा से यत शुभदिनं भवतु मंगलकरम् अद्भुतकरञ्च जीवनस्य सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु पूर्णरस्तु। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु डॉक्टर शिवशकड़ी रत्न ज्योतिर्विद वास्तुविद भाव में आज आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज सप्तांग को। दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन भाई आम देखुं आज सप्तांग ए आपण मैंने पाँच तिथि बार जोग करण नक्षत्र रव्यंश मेष राशि ठार मीन राशि पर्यंत दैनिक राशिफल पुष्कर कन्याटी ऋतुवती हेले तार रिजल्ट शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त जोगिनी विचार एवं निषिद्ध खाद्य आज कौन खाइबा उचित कौन न खाइबा उचित यही संपूर्ण समस्त मिश्रण को नहीं एक सुंदर गुरुत्वपूर्ण उपस्थापना आज आप रही। दर्शक बंधु, आज रही श्रावण मास कर्कट 26 दिन अगस्ट 10 तारिख रही जहाँकि रविवार स्वयं सूर्य नारायण बार श्रीमंदिर रे झुलन यात्रार आज शेष दिवस खुदुरकुणी ओषा आरंभ। आज रविवार रे खुदुरकुणी ओषा आज आरंभ। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि आज आरंभ होती 12:10 पर्यंत रे दिन 12:10 पर आपणकर द्वितीय तिथि आरंभ हे। धनिष्ठा नक्षत्र दिन 1:52 पर्यंत पर शतभिषा नक्षत्र। दर्शक बंधु, आज शरण पंचक दोष तेणु तृण काष्ठ छेदन निषेध करंतु। श्रवणा भोगौचंती कुंभ अहोरात्र चंद्रमा रे कुंभ राशि अहोरात्र शोभन जोग रोचंती रात्र 12:02 पर्यंत। कौलव जहाँकि आपंकर दिन 12:10 पर तैत्र जोग आरंभ करेंगे। रव्यंश आम जदि देखा 23 अंश 2 कला 24 विकला पूर्वे जोगिनी आज अवस्थान करुँच जहाँकि ब्रह्माणी रूप से आज आम सम्मुख जोगिनी बाबद जानते। ब्रह्माणी रूप से पूर्व दिगरे आपंकर जोगिनी रोचंती दिन 12:10 पर्यंत। यापर आपंकर उत्तर दिगरे माहेश्वरी रूप से जोगिनी सम्मुख जोगिनी अवस्थान करेंगे। आम जो देखा शुभ समय दर्शक बंधु प्रातः 6:18 रु दिन 9:43 पर्यंत, रात्र 8:31 रु 10:45 पर्यंत, रात्र 3:58 रु 5:25 पर्यंत आपणकर शुभ समय रोचंती। चंद्रशुद्धि रोचंती आज मेष वृष सिंह कन्या एवं कुंभ राशि। घात चंद्र रोचंती मिथुन राशि पुरुष मानकर, मीन राशि पुरुष एवं स्त्री उभयंकर आज घात चंद्र थिबारु सतर्क रहिबे। मेष राशि आज घात बार रोचंती। राहु काल जोटा कि आम नेगेटिव एनर्जी ऑफ यूनिवर्स बोली कहती इन्फ्लुएंस आम बॉडी उपर नेगेटिवली जे रिएक्ट करते से होती राहु। ताले आज दिन में राहुंकर जो काल रही रही दिन 4:41 रु संध्या 6:17 पर्यंत। काल बेला और बार बेला जदि आम देखा दर्शक बंधु दिन 10:15 रु 1:28 पर्यंत आपणकर रोथबारु यह समय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अशुभ समय। तेणु यह समय कौन शुभ कार्य आरंभ करूँ ना। काल रात्रि देखा रात्र 1:16 रु 2:39 पर्यंत आपणकर रोचंती काल रात्रि। आज दिन में आपण पानी कखारू खातु ना। दिन 12:10 पर भेजी बैगण एवं तो मिलूना पूर्व खाऊले जहाँकि पुराण काल में अत्यंत प्रसिद्धि खाद्य थिला। तेणु यह आप बैगण को अवॉइड करूँ। आज दिन में उत्तम खाद्य जब आम देखा दर्शक बंधु पिजुली गाजर आपणकर घीअर्न कंदमूल जदि मिलूँ आज दिन में आप भक्षण करूँ बा खातु। दर्शक बंधु, एवं आम जाना जदि आम परिवार में कौन पिलार जन्म होउछि पिलाटे जन्म हेले साधारणतः बापा माँ माने परिवार वर्ग बंधु समस्ते खुशीर लहड़ी खेली जाए परिवार भितर। तेणु से भली एक चमत्कार मुहूर्त आम मैंने समस्ते चिंता करती जे पिलाटीर कौन हम आज भाग्य भविष्य एवं तार राशि कौन हम गण कौन हम नक्षत्र कौन तार लेटर आम फास्ट लेटर आम क्यों अक्षर दबा ए सब समस्त मीमांसा आप प्रार्थना सप्तांग जानीपर। दर्शक बंधु, आज जदि पिलाटी आप परिवार जन्मग्रहण करुच्ची ताले तार धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि हे 23/11 आपणकर तार ना आपड़ जदि चाहिए देपारे गरे हर्षकार गु एवं गरे एकार गे ए अक्षर आप ना दिंतु। पिलाटी राक्षस गण प्राप्त हो एवं दिन 1:52 पर जदि पिलाटी जन्म होले से पिलार शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि 24/11 राक्षस गण हो तार ना दिंतु आप सरे सो स सी एवं सु ए अक्षर नामकरण कर देखिए पिलाटी अत्यंत चमत्कार एवं मंगलप्रद है। आज रविवार रही पिलाटी साहसी हे धैर्यवान हे जो पिला जन्म होती स्वाभिमानी हे एवं गवर्नमेंट रिलेटेड
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ରାଜନେତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ନେତାଗିରି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାଶି ଆଜିର ଆପଣ ପିଲା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି କନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି ଯିଏକି ଋତୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସର୍ବସୁଖୀ ହେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତ ମାନେ ଋତୁଚକ୍ର ବା ଏ ଚକ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଏକ ନିୟମ, ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମନ୍ଦିରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ରହୁଛି। ଦିନ 12:10 ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ଗୋପଶୁ ନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କୌଣସି ଦକ୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦକୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ଅନ୍ନାଦି ଦାନ କରି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ, ହୋମ ଶାନ୍ତି କର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍କର ହୋମ ଆପଣ କରାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ବା ମୁନସାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମ୍ୟକ ରାଶିଫଳ। ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଛି। ବୃଷ ରାଶିରେ ସମ୍ମାନିତ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅପ୍ରୀତି ଯୋଗ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅପମାନ ଯୋଗ, ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଧନଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ଧନୁ ରାଶିରେ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ମକର ରାଶିରେ ବ୍ୟୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବିଛା ରାଶି ତାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୀନ ରାଶି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶି ଠାରୁ ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି, ଏ ଯେଉଁ ଓଲଟ ରାଶି ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ରାଶିଚକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ, ଖରା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଦଶମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଷଷ୍ଠାଂଶ ବିଚାର, ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ, ଷଡ଼ବଳ, ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦଶା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଶା, ପ୍ରାଣଦଶା, ଗୋଚର ଫଳ, ଭାବ ଫଳ, ଅଂଶାତ୍ମକ ମାନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଏହାର ରହିଛି। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆପଣ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଯଦି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଓଂ ହ୍ରାଂ ହ୍ରିଂ ହ୍ରୌଂ ଶ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ସପ୍ତାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।